na bilo koji oblik mučenja? Torture? No. Mučenje? Ne. Hvala, gospodine Obešal. Da li ste negde u mojim tekstovima našli da se ja zalažem, da podstičem druge, da podstrekavam na okrutno postupanje? Well, it depends on what you mean by To cruel zavisi od treatment. toga što podrazumevate pod okrutnim A postupanjem. long session yesterday actually on Mi smo juče expulsion jednu and dugu sednicu exchange and posvetili ethnic cleansing of odmirivanju i populations, razmeni stanovništva, etničkom čišćenju. and your advocacy, your views Znate, on that vaše point. zalaganje, vaša stanovišta u vezi sa I ovim would say that's pitanjem. cruel treatment of people, Ja bih rekao da to jeste not okrutno in the sense postupanje of prema another drugima. definition of Gospodine torture. Obešal. Ne u smislu neke najuže definicije, ali Gospodine Obešal, dogovorili smo se na početku ovoga dela da razdvojimo sve što je bilo u Vojvodini od onoga što se dešavalo u Srpskoj krajini, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Da li se sećate? Dakle, da tu razmenu stanovništva koja se odnosi na Vojvodinu potpuno sada apstrahujemo, na nju ćemo doći kasnije. Da vam kažem šta je to okrutno postupanje, na primjer. Silovanje je okrutno postupanje. Na primjer, jer nema precizne definicije silovanja u međunarodnom ratnom pravu, ali se ono podvodi pod okrutno postupanje. Dakle, da li ste negde naišli da se ja zalažem da podstrekavam ili podstičem na okrutno postupanje? Like rape? poput silovanja. Poput silovanja ili bilo kog drugog oblika? No, you did no. Hvala, You did gospodine not Obešal. advocate rape, no. Vi se niste zalagali za silovanje. Ne. Gospodine Obešal, da li ste negde našli, sa izuzetkom Vojvodine, da sam se ja zalagao za deportaciju, bilo čiju, na primjer iz Republike Srpske krajine, iz Republike Srpske, bilo da je reč o Hrvatima, muslimanima? Da li ste našli to negde? Zaboravite na trenutak Vojvodinu i Kosovo. Samo mi ovde potrebno da kažete... Why should I forget Kosovo? Zašto bi trebalo da I mean, that's zaboravim part of Kosovo? Serbia. To je sastavni deo Srbije. Many times you advocated, U mnogim navratima you practically advocated that vi ste se everyone praktično zalagali who's an za to Albanian should da somehow svi get out of koji su there Albanci bi and trebalo na go back neki to način Albania da or odu some odatle other Gospodine u Obešal, Albaniju camp ili run u by the neki United drugi Nations. izbeglički logor kojim bi upravljale Ujedinjene nacije. gospodin Obešal, čekajte da me optuže prvo za Albance, pa onda, nema smisla zaista. Albanci nisu obuhvaćeni mojom optužnicom, zato ne želim o tome da govorim. Ja vam postavljam precizna pitanja i želim precizan odgovor. Jeste li našli negde da sam se zalagao za deportaciju Hrvata iz Srpske krajine ili deportaciju muslimana i Hrvata iz Republike Srpske? Evo, precizno pitanje. I would really have to look through the records Zaista bi bilo that neophodno da I pregledam coded, izvode za some koje sam izvršio 30 and kodifikaciju. some records to see exactly what you Trebalo said, bi dakle da pogledam at izvode the kako particular bih video dates šta ste tačno that rekli you were active nekih konkretnih datuma in the Krajina. u I vreme can't kada produce ste it bili from memory, but aktivni we u have krajini. Ja ne mogu the sad quotes to na pamet da in my kažem, expert report. ali u mom izveštaju veštaka postoje citati. Jeste li u vašem izveštaju veštaka se o tome ne govori, nema nigde citat o tome. Ja sam izgleda bolje pročitao vaš izveštaj nego vi sami. Ja tvrdim da ne postoji, a vi mi sad nađete u izveštaju veštaka gde to postoji. Ali nemojte listanjem da mi oduzmete previše vremena. Vi ne znate ni jedan takav primjer, to je moja konstatacija, idemo dalje. Da li ste negde? That's not what I said. Your Honor. Tužilaštvo,
Časni sude, gospodin Šešelj pogrešno predstavlja iskaz i traži od gospodina Oberšala da pogleda svoj izveštaj kako bi dao tačan odgovor na pitanje. Ja tražim da mu se pruži prilika da to i učini. Možda ukoliko gospodin Šešelj hoće da pristane da informacija tu postoji, da izveštaj govori sam za sebe, možemo da uštedimo na vremenu, ali mislim da svedoku treba pružiti priliku da potraži tačne informacije u svom izveštaju. Predsjedavajući sudija treba brzo rešiti ovo pitanje. Problem je sledeći. Gospodin Šešelj, optuženi Šešelj, pita da li je on u svojim pisanim tekstovima ili govorima pomenuo deportaciju. Pitanje je veoma jasno. Déportation soit des Croates, soit des musulmans. Dakle, reč o deportaciji bio Hrvata ili muslimana. Da li je to naznačeno u vašem izveštaju? Da je prilikom tog govora, izrečenog tog datuma, u toj rečenici pomenuta izrečito deportacija. Svedok. U velikom broju prilika se pominje deportacija. Ja navodim citate iz nekih od ovih tekstova. Sad ja ovako, na pamet, ne mogu da se prisjetim da li se tu pominju Hrvati ili Srbi u nekim konkretnim delovima krajine ili Vojvodine. Međutim, ukoliko pretresno veće želim da ja dam svoj iskaz u vezi sa tim, ja mogu da sednem večeras i da pregledam sve izvode i da vam pružim, da pregledam svu dokumentaciju, da vam odgovorim. Predsjedavajući sudija, u svakom slučaju mi sudije imamo izveštaj pred očima, pa možemo i sami da sprovedemo istraživanje. Možete da nastavite. Gospodine sudio, mene ne interesuje šta će sutra reći gospodin Oberšal. Ja pouzdano znam da on nema ni jedan primjer mog zalaganja za deportaciju kad je reč o Hrvatima Srpske krajine i muslimanima i Hrvatima iz Republike Srpske. A on to može sad popravni izveštaj da piše nekom drugom, mene više to ne interesuje. Da li ste, gospodine Oberšal, negde u nekom mom tekstu našli da se ja zalažem za prisilno premeštanje stanovništva unutar Srpske krajine ili unutar Republike Srpske? Within unutar the krajina itself? Same krajine? Da, prisilno premeštanje znači premeštanje unutar jedne države, a deportacija je iz jedne države u drugu državu, da vam objasnim ove pravne finese. Again, I mean, I found in the content analysis još jednom prilikom a lot of mentions of analize sadržaja u velikom broju navrata se pominju premeštanje i deportacija. Bih trebao da pogledam konkretne citate i datume kako bih mogao da utvrdim koji se među njima odnose na ono što je gospodin Šešelj malo čas upravo opisao kao deportacija unutar krajine. To bi iziskivalo dovoljno poprilično vremena kada bi sad pregledao izvod. Svaki izvod i nema nikakvih poteškoća da ja to napismeno izložim, pošto pregledam izvode da po završetku sednice mogu da vam dam konkretan odgovor na ovo pitanje. Gospodin Oberšal, vi bar u mom procesu više nećete imati prilike bilo šta napismeno da podnosite. Sve što ste imali vi ste podneli. Vi ste imali nekoliko godina na raspolaganju da se pripremite za ovaj proces i sad ja ustanovljavam ovde pred sudskim većem jeste li se dobro pripremili ili niste. Ovde kad protekne voda rekom ne vrati se nikad više ona ista voda.